Pozdrav dragi prijatelji! Danas smo napravili pravo letnje osveženje, ananas torta, prava poslastica za ove vrele letnje dane. Koristili smo sledeće sastojke: 16 jaja, 1,5 litar mleka, 3 pudinga od vanile, 60 g oštrog brašna, 200 g mekog brašna, 480 g šećera, 100 g prah šećera, 300 g putera, 300 g šlag kreme, 2 manje konzerve ananasa. U 2 veće posude odvajamo po 8 belanaca u koje ćemo da mutimo korice za tortu, a u male odvajamo žumanca. I to u 2 posude po 6 žumanaca i u jednu 4. Prvo ćemo da napravimo fil za tortu. U staklenu posudu ubacujemo 4 već odvojena žumanca, a onda u njih dodajemo 60 g oštrog brašna. Uz stalno mešanje dolivamo oko 200 ml mleka. Potom dodajemo i 3 kesice pudinga od vanile i dolijemo još oko 100 ml mleka. Sve to dobro promešamo. Na ploči za kuvanje stavljamo šerpu sa 700 ml mleka i kuvamo ga. Dok smo mi pomešali sastojke, mleko se je zagrejalo. Sklanjamo ga sa vatre, a potom u njega uz stalno mešanje nalijemo umućene sastojke. Sada u mleko dodajemo i još 300 g šećera, a onda ga vraćamo na vatru i kuvamo ga dok krem ne bude dovoljno gust. Kada je fil skuvan, sklanjamo ga sa vatre i ostavljamo sa strane da se ohladi. Sada pravimo korice za tortu. 8 belanaca mikserom penasto umutimo. Zatim u belanca dodajemo jedno po jedno od 6 odvojenih žumanaca dok ih mikserom mutimo. Dodajemo 100 g mekog brašna, a potom promešamo bez uključivanja miksera. U mokri pleh dimenzija 42 puta 32 cm postavimo papir za pečenje, a onda u njega nalijemo smesu za koricu. Potom je metalnom lopaticom ravnomerno rasporedimo. Pleh stavljamo u već zagrejanu rernu na 200 stepeni, ali temperaturu smanjujemo na 180 i koricu pečemo sledećih 15 minuta. Dok se prva korica peče, za to vreme mi pravimo drugu. Ceo postupak ponavljamo još jednom. Prva korica je gotova. Vadimo je iz rerne, a odmah potom stavljamo i drugu da se peče. Dok se druga korica peče, mi za to vreme sečemo komade ananasa na male delove.
Iz rerne sada vadimo i drugu koricu. U veću posudu ubacimo 100 g šećera u prahu i 300 g putera. Zatim ih mikserom umutimo. Sada skuvani i ohlađeni fil prebacujemo u posudu sa prah šećerom i puterom, a onda ih mikserom sjedinimo. Sada prvu koricu delimo na 2 jednaka dela. Sečemo je na pola po širini. Isečenu koricu sada prebacujemo u poslužavnik, u kome ćemo da formiramo našu fenomenalno ukusnu letnju tortu. Sada koricu sa nekoliko kašika nalijemo sokom u kome je bio ananas u konzervi. Četvrtinu fila stavljamo preko kore, a potom ga lopaticom ravnomerno rasporedimo. Trećinu seckanog ananasa stavljamo preko fila. Stavljamo drugu koricu i ponavljamo kompletnu proceduru. Sečemo i drugu koricu, a ceo postupak ćemo ponoviti još 2 puta, s tim što ananas ne ide preko posljednjeg fila. Tortu stavljamo u frižider na hlađenje, a mi za to vreme pripremamo šlag kremu kao završni sloj. U posudu za mućenje nalijemo oko 250 ml hladnog mleka, a potom u nju dodajemo i 300 g šlag kreme. Dok je mutimo, nalijemo mleka do 500 ml. Tortu vadimo iz frižidera, a potom je premazujemo sa svih strana debljim slojem umućene šlag kreme. Sada pravimo male cvetove kako bi dekorisali ovu letnju poslasticu. Po ivicama naše ukusne torte špricem postavljamo ukrase od preostale umućene šlag kreme. Torta je gotova. Služite je rašlađeno iz frižidera. Osjetite ukuse tropskog leta. Zapratite moj kanal za još ukusnih i slatkih recepta. Do narednog susreta, puno pozdrava i prijatno!